हाय हेलो नमस्कार मु संध्या आपण मान मोर यूट्यूब चैनल स्वागत। टाइम आसी पाखापाखि हो गलानी 12:30 क्लोज मुझे वीडियो स्टार्ट कली। आज वीडियो रे आपण मानक कहूँ मोर सान भाउजर भाई आसबे बहुत दिन है आसी ना मझे गोड़ एक्सीडेंट होता से 2 वर्ष पाखापाखि 1.5 वर्ष है आसी ना बुली आड़ भाउज तो सका आसी से बुली बालिकी गले। आज चुट्टा टे सफा कर देखु चुट्टी केमती टे कलर कर देती ब्लैक कलर आ मो चुट्टीरा तो एमती चुट्टीरा पाची जाऊँगी। भाउज कहले जेहेतु आ 2 दिन अच्छी मो झियारी बाहर तेणुक चुट्टी कलर आज कर काली हूँ गमसन दिशार ना ऋषि काली आम जीवु आ चलतु वीडियो स्टार्ट करवा चैनल तो मैंने प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे भल पाइले सपोर्ट चलतु स्टार्ट करवा। देखु खरा तो हूँ सका तो कुहुड़ी माड़ी बसुचे मुझे बसी सान भाई एवं ड्यूटी आसला बैक रखी जो मो भाउजर भाई आसती प्रबल भार आनी कौन कौन भार आनी मुझे आप निश्चिंत सेयार करी वीडियो टी देखते फास्ट लास्ट भल पातु आ मजा मस्ती नियतु आमर तो लुगापटा सब सुखाई खरार हापीना ना भी एवं स्कूल आसला समस्त तो गुटे गुटे आसुँच एवं आमती चली भाउज सपटा रोसे सारी देते कौन खाଇବା ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି। କ'ଣ ବି ସିନା ନା କୁହ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପରଦିନ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କହିଦିଅ। ମାମୁଁ ଘର କି ଦିଶା ନାନୀ ଆମ ଦିଶା ନାନୀ ଘର ବାହାଘର ଭୋଜି ଖାଇଯିବୁ କାଲି ଯିବୁ ଆଜି ବି କାଲି ହେଲା ଗନସନ ଯିବୁ ତାପରେ ସେଦିନ ରାତିରେ ଫେରିବୁ ପୁଣି ପରଦିନ ବାହାଘରକୁ ଯିବୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଦିନ ତାର ମ୍ୟାରେଜ। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଜାମସ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆମ ହାପିନ ନା गाधेकी आसले फ्रेश 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 आ कौन भी सीना कहरी सीना आम खाई सारा आउ मामू आनी थंडा आखिरा पु आनी मामू आनी कुरकुरी चॉकलेट रिसीना आम सब खाई सारा हारसा पिठा सब टेस्ट कर सारा टेस्टी 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 हापना ना जानते खाइबे। देखते सांग मैंने मुझे କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଛି ନୂଆ ଆସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇ ପାରାନି ନୂଆ ଘର ବୁଲିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଥାକ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଟାଇଲ୍ ଲାଗିବ ତ ହେଇଛି ଟାଇଲ୍ସ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ଝଲକା 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 ରିସିନା ନା କଥା ରଗ ଟିକେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟିକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗେଟ୍ କବାଟ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ରିସିନା ନା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ସ୍ପଟିକ ଏଇଟା ତ ସିঁଢ଼ି ଘର ହେ ଭାଙ୍ଗିବ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛୁ ଆସିଯିବା ମିଶୁଣି ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଧୁଆ ରୁମ୍ କହିଲେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫାଟ୍ରିନ୍ ସେଇପଟେ ଆଉ ଏଇଟା ତ ରୋଷେଇ ଘର ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଷେଇ ଘର ଥାକ ଆମର କଖାରୁ ରଖାହେଇଛି ବଡ଼ି ପକାଇବୁ କଖାରୁ ବଡ଼ି କଖାରୁ ନୂଆ ଘରେ ରଖିଦେଇଛୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ଆମର ରୋଷେଇ ଘର ବଡ଼ ଭାଇ ଘର ବେସିନ୍ ଲାଗିବ ଏଠି ଚାଲିଛି କଖାରୁ ବଡ଼ି କରାହେବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଘରେ ଆମର ନିଶୁଣି ବି ଏଠି ରଖାହେଇଛି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ନିଶୁଣିଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ନିଶୁଣି ଅଛି ଆଉ ଏଇ ଘରଟା ହେଉଛି ରହିବା ରୁମ୍ ଏଇଟା बेडरूम नहीं कि रही बार मुझे सेमटी बस्ता देखो डिजाइन के माड़ हेनी देखु ये धान रखाई नुआ घरे ये बल दिखाई क्या सागे भल भल हो कौन कांदिला ऋषि ऋषि खाली दुष्ट हो कहीदेले टे कांदुच देखु आमर ये हाँ रखाई धान आमर धान हे खाली भड़ भाड़ी दुष्ट एत हो ऋषि महापुर घर देखते ये महापुर घर देखते ठाकुर रही अमर हो देखते यहाँ गोटे देखते आम बिलमाल घर बाहर सामने फ्रंट बिलमाल देखु मुझे ओह्लैली घर देखते यहाँ ग्रिल लगी प्राइमर इराक सब रंग कलर दिखाई प्राइमर
କିନ୍ତୁ ଏଇରାକ ପ୍ରାଇମର ଲାଗିଛି ସବୁ ଏରାକ କଣ ସିନା ଘଡ଼ 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 ଘଡ଼ରେ ସିନା ଆମର କରୁଛି ଘର ବୁଲିକି ଆସି ସାରିଲେଣି ଆରକ ଦେଖନ୍ତୁ ରିସିନା ନା ଖାଲି କେମିତି ନଟକୁଟ କରୁଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଧରି